lab report, I mean the manual book for experiment 3. And I'm just going to go through very briefly of what you need to do for the pre-lab and so on. Because I think after 2 experiments, you should know what you should be doing now for the video presentation. Tidak perlu lagi saya bincangkan dengan detail lah. Kau cuma perlu buat ikut arahan dan hantar. Okey, kena hantar. Apa lagi? Okey, so saya akan tunjukkan video ni dulu. Kita tengok. Nanti saya akan bagi juga. Nanti saya akan assign juga ni di dalam Google Classroom. And then selepas kita bincang yang ini, baru kita akan masuk pada soalan 7 dan 8 Post-AsynLP stoichiometry problems. Okay, so we're going to have a look at this one first, yeah?
Okay, kejap saya nak buka dia punya lab manual dulu. Can everybody see experiment 3, determination of the molar mass of a metal manual? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Very briefly, I just want to let you know. Wait, is my microphone on? What you need to do for your lab report for experiment 3, as usual, you need to write down the title, the learning outcomes, and then for the introduction right over here, you need to simplify this one in point form, or you can try to draw maybe a diagram, or maybe you can do a mind map. It's all up to you, as long as you're not going to be copying exactly as it is. And then write down the apparatus, write down the chemical reagents. I'm not going to go through this very detailed for now, because there's no point for me of doing this since you're not going to be having the opportunity to do this hands-on. I really hope that in semester 2 you would be able to come to the college, and then by then I have the opportunity to tell you very detailed of what are the explanation behind of this apparatus and chemical reagents. And then for the procedures, as usual, you need to write in past tense. You have part A and part B, don't forget. Over here, you have the results, the table, and how you're going to write the analysis afterwards. And the lab manual is giving you the clue of what's the calculation you need to be doing. First, you need to be doing the calculation for molarity of HCl. Second, you need to determine the number of moles of HCl. Third, you need to calculate the number of moles of unreacted HCl solution, sample 1, sample 2. Okay, so when you do this, I think there are going to be a lot of questions in your head. That's okay, that's fine. Even if you're going to do this hands-on, you're still going to be having a lot of questions. What more when you are just going to be doing this by watching the video just now? But that's okay. Kita buat dulu dia punya lab report. Tujuan dia, experiment 1, 2, and 3. The purpose of having the video demonstration, the main purpose is to get used to the style of writing lab report. Okay, itu yang paling penting. Kamu kena biasakan dulu cara menulis lab report yang betul, yang lengkap, dan yang memang diterima pakai even if you go to universities and beyond. Okay. About the experiment, if you think that it's very difficult for you to get your head around them, for now it's okay, because memang kita just tengok video pun memang susah lagi kita nak faham. Tapi nanti bila sudah ada peluang, nanti kita akan bincang, saya akan bincang lah dia punya calculation and so on. But I'm not going to be focusing so much on that one for now. Alright? So ini yang paling penting. Dia punya lab report sediakan, kena ada dia punya results, calculation. Over here ada lagi pengiraan dia ni sambung.
And then for the discussion, for this experiment, you don't have to do it. Untuk eksperimen tiga ini tidak perlu tulis dia punya discussion. Just terus pergi ke, kejap. Is it experiment 3? Tak perlu discussion. Saya check dulu. Oh, okay, no. For experiment 3, also you need to write the discussion, but over here dia tidak bagi soalan kan. So what you need to do for experiment 3, for the discussion, you need to do a mini research on Google. Look for the idea of back titration. Di sini disebut back titration method kan. Cuba buat sedikit research about back titration. And then sedikit research about the experiment lah. Cuba cari anything related to experiment 3. Kamu cari kata kunci di sini, search di Google, dan itulah yang dijadikan sebagai you punya discussion. And then conclusion, you have to answer the learning outcomes. Okay, number 2 dia minta determine the molar mass of the alkaline earth metal by back titration method. So kita akan dapat carilah the molar mass sepatutnya. Data akan diberi, macam biasa akan dibagi, so kamu tinggal salin lagi. So it's an easy task for you. Okay? Ada apa-apa soalan mengenai ini sebelum kita teruskan kepada kita punya stoichiometry problems? Ada soalan? Boleh respon di ruangan komen. Kalau ada, tulis tanya soalan. Kalau tidak ada, tulis tidak ada soalan. Tidak ada. Okay. Should be okay kan? Tidak perlu risau dulu kalau rasa macam ada what is going on now, eksperimen ni saya masih tidak faham lagi apa yang sedang berlaku, tidak perlu risau. Yang penting kamu sudah faham cara menulis lab report yang lengkap dan yang betul dahulu. Nanti kita akan ada peluang, kita akan buat eksperimen ini sama-sama di college lah. Dan masa tu baru kita akan lebih faham what is going on. Okay, so give me 1 minute to prepare the stoichiometry problems. Dia sedang loading.
Can everyone see the PhET simulation? Yes, sir. Okay. So before we're going to talk about the stoichiometry problems, for today I'm going to focus more on the requests for question 7 and question 8. I think dengan membincangkan benda itu, it's supposed to be, dia akan cover semualah, including apa yang kamu bagi respon untuk AsynLP 4. Sebab dia lebih kurang sama juga kan. So over here, before we're going to look at the two questions from the AsynLP, post-AsynLP 4 stoichiometry problems, over here we have a simulation on limiting reactants. The simulation is quite good to help you to understand the concept of limiting reactant and excess reactant. The first thing you need to do for stoichiometry is to get a balanced equation first. That is the most important thing. Without a balanced equation, you wouldn't be able to proceed with the next steps. That is the first thing you need to make sure. Make sure your balanced equation is balanced. Okay, do not get too overconfident. Sometimes the question is going to give you a chemical equation, but it is not balanced yet. So you have to double check the chemical equation given to you in exams. Itu yang membahayakan. Dia mengelirukan student. The questions gave you a chemical equation, and then you thought the chemical equation is balanced. But the reality, the truth is, it is not yet balanced. Kalau soalan itu tidak bagi chemical equation, it gives you a question. If you have that kind of situation, it's quite, it's going to be the possibility for you to do mistake is less, I think, in a sense that you do know that mesti ada balanced equation. Tidak boleh tidak ada balanced equation. So that is the first thing you need to be thinking about for stoichiometry, balanced equation. That's why in AsynLP 4, we started by looking at two types of equations that needed to be balanced. Number one, normal chemical equation or non-redox equation. Macam mana cara untuk kita kasih balance? Ada dua cara, inspection method or algebraic method. You pick which one you want to use. But for me, dua-dua itu berguna actually sebab inspection method is quicker than algebraic method. So if you have a simple chemical equation, okay, if you have a very simple chemical equation, use inspection method instead. But if you have something that is quite difficult to be balanced by using inspection method, go for algebraic method. You will never gonna go wrong with algebraic method. Itu dia punya perbezaan. Ada student yang tanya, PM bagi tahu, sir, I prefer algebraic method over inspection method. That's fine. Tidak jadi masalah. But the only thing over here is if the equation is a simple one, and then you do algebraic method, you might possibly going to be wasting your time. Okay? Benda tu mungkin boleh selesai dalam masa 5 saat, tapi disebabkan you buat algebraic method, mungkin 2 minit baru you selesai, balancekan benda tu. That's why both are still quite useful, inspection and algebraic method. For me, personally, I like algebraic method, but I always gonna keep in mind that I can use inspection method whenever I want to especially for simple equation. And then when you move on to the other type of chemical equation, redox, itu ada sedikit kompleks kan. Kita kena ada step dia, DBC Auche. Kita divide dulu, baru kita balance kan. Dan balance dia based on the Auche lah. All atoms, baru oxygen, baru hydrogen, baru charge, baru elektron. Nah, itu dia punya mnemonic, DBC Auche kan.
And then bila sudah ikut all the steps, then you will have a balanced redox equation. Ramai yang tanya, ada markahkah step DBCOC dalam exam? So far tidak ada markah ada step. Yang penting akhir itu. Dia punya step akhir itu yang paling penting. Kita kena dapat balanced equation. If you do not have a balanced redox equation, it's going to be the same disaster. You wouldn't be able to get the right answer for your stoichiometry equation. Okay? Kita tengok dulu simulation ini. Dia ada guna sandwich ataupun molecule dan kita ada game. Nanti saya akan share juga benda ni kepada semua student. Now kita try yang sandwich ni pula. Let's say, what is this? Okay. Let's say like kita mau buat kita ada dua ini, satu ini, dapatlah satu sandwich kan. Kalau tinggal di atas ni, kita ada two breads, pieces of bread. You have meats over here and cheese. Then you will get one sandwich. Okay. So before reaction, let's say these are your reactants, and then you have your products, and then you have your excess reactants over here. Let's say you have 5 breads, okay? And then you have 3 meats, and you have 4 of this. So when you look over here, you will be able to have 2 sandwich. Why? Why do you have 2 over here? Because you're going to be based on who is the limiting reactant. Siapa yang akan menentukan yang ini? Dia akan ditentukan oleh limiting reactant. Dalam case ini, siapa limiting reactant? Kita tengok dalam dia punya ini. Inilah dia punya balance equation yang atas ini. So when you have 2 of this bread, 1 of this meat, 1 of this cheese, you will have 1 sandwich. Okay? So we have 2 breads over here supposedly. Tapi ada satu ni tidak ada kan. Satu ini tidak ada kawan. So ini akan jadi dia punya leftover. And then you have 3 over here. Okay? So 2 ini akan digunakan untuk 4 of this. And 2 cheese will be part of the sandwich. That's why you have this outcome. So inilah maksudnya sekarang. Dia punya apa ni? Dia punya situation lah. So limiting reactant dia siapa sekarang? Itu kita kena buat secara proportionality. Ingat, ada 2 levels of proportionality. The first proportionality is for you to identify who is the limiting reactant. The second proportionality is for you to identify what is the theoretical yield and so on. Okay? So ada perkataan theoretical yield, percentage yield, actual yield, benda-benda itu nanti kita akan cuba bincang lah. Alright. Cuba kita tengok lagi kalau kita pakai molecule pula. Okay? Sini kita ada 2H2O, 1O2, then you get 2H2O. Maksudnya, when you want to make water, 2 hydrogen gas with 1 oxygen gas, 1 mole of oxygen gas, we should be able to form 2 mole of H2O molecule. So let's say before the reaction, we have 5 mole of hydrogen gas, 1, 2, 3, 4, 5. And then we have 3 moles of oxygen gas. Okay, so when you do this simulation over here, you can see that you're going to have 4 hydrogen gas, and then you have excess reactant right over here. Of course, ini komputer kan, dia terus dapatlah dia punya jawapan di sini. Kalau kita buat secara pengiraan, kita ada 5 ini given kan. Yang atas ini adalah yang daripada balance equation. Okay, from the balance equation. And then you have given over here. And to identify who is the limiting reactant, kita perlu buat proportionality.
And from the given, you're going to compare with the needed. You're going to get the needed. And you can identify who is the limiting reactant and who is the excess reactant and so on. Okay, so inilah dia punya simulation ini. Okay, so I'm going to give you the copy of this simulation. Nanti kamu boleh cubalah. Kamu boleh cuba saya bagi dalam grup. Okay, I'm going to give you 2 minutes. Maybe you can try the simulation on your own before we're going to proceed to the stoichiometry question number 7. Saya dah bagi di grup, cuba kamu tengok dulu. Okay. Okay, guys, so let's get back to our discussion. You can try and play with that again. You can continue playing with the simulation afterwards. Now, in problem 7, ini ramai yang rasa, I think problem 7 adalah yang paling banyak request lah, yang minta untuk dibincangkan, okay? Mungkin ada yang perlu bantuan juga untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. I'm very sure, but for those people, I really hope that you would be able to reach out to me. Kalau kamu ada masalah, soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang masalah memang betul-betul tak boleh buat punya, you have to come to me. Reach out to me ASAP. Okay? Jangan biarkan benda itu tersimpan lama-lama. Sebab minggu depan kita start chapter 2 sudah. Okay, kita kena start chapter 2 sudah. Now, question number 7 over here, problem number 7. This is a question from your past years, tahun 2010 ataupun 2009. It's around 10 to 12 years ago punya soalan. Dan soalan ini memang sampai sekarang adalah yang antara yang paling susah lah, antara yang paling susah pernah disoal dalam PSPM. Setakat ini belum ada lagi soalan yang sesusah begini disoal. Therefore,
there could be a possibility this year they might be asking something this kind of level. So we have to be prepared for any kind of possibility. Because like I said, this question was was part of the PSPM 2009 or 2010. I'm not really remember. Okay, I think it's 2009. Okay. The questions over here, it looks really, really difficult because you have the hydrated. Okay, kita ada hydrated structure. What do I mean by hydrated? Kalau kamu tengok sekarang, dia ada dot sini kan? Kalau kamu tengok ada dot Na2CO2 dot 10H2O. When you see this structure like this is the hydrated molecule. If I'm going to show you the hydrated version, okay. So when you look at your screen now, okay, this is the hydrated structure. The molecules yang in purple is surrounded by the water molecules yang ada merah dengan putih itu. Maksudnya dia dikelilingi oleh molekul air dan dia jadi hydrated. What does it mean by hydrated again? If you go back here, hydrated, dia adalah dalam keadaan solid. If you read here, this is the one that we are looking at now dalam soalan tu. Sodium carbonate decahydrate ataupun hydrated lah, Na2CO2 dot 10CO2, also known as washing soda, is the most common hydrate of sodium carbonate containing 10 molecules of water of crystallization. Note that you have the word crystallization. Maksudnya, when you have Na2CO3 plus with 10 molecules of H2O, you will be making this hydrated Na2CO3. And it will be in white crystalline solid. Dia dalam bentuk solid lah. Okay? Ini yang paling penting. Yang lain-lain ini tidak perlu hirau lah. Dia one of the few metal carbonates, alkaline, sense red to litmus blue. Ini tidak perlu dihirau dulu. Yang penting sekarang, structure yang ini, yang dalam soalan kamu ni, adalah washing soda. So what is washing soda? Okay, dan dia ada dalam white crystalline solid. Okay, so washing soda. Inilah washing soda kita sekarang ni. Okay, so this is the hydrated version. Dia dalam bentuk crystal lah. And the structure is just like what you have looked at just now here. So when you read the question further, washing soda loses some of its water of crystallization. Maksudnya, kehadiran air inilah menyebabkan dia jadi crystal. Okay? When exposed to the atmosphere. Betul lah, dalam atmosphere ni ada ada molekul-molekul air kan. Jadi bila dia terdedah dengan atmosphere, all of the 10 molecules of water over here will be kind of like attracted to dia punya adik-beradik air yang dalam atmosphere. So dia akan melepaskan diri dia lah. Okay? This is known as efflorescence. Apa maksudnya efflorescence? So all the time, kalau tidak pasti apakah makna ayat tu, cari di dalam
Cari di dalam Google. Efflorescence. Mana dah? Okay, so when you look at the Google over here, when I Google up efflorescence washing soda, we have a lot of information about it that will help you to understand the questions. Over here, it says, what happened when Na2CO3 is exposed to air? When sodium carbonate crystals are exposed to the air, okay, when exposed to the air, they will lose the water of crystallization, same like what we have read just now, and turn to white powder. Dia bukan lagi crystal, tapi dia jadi white powder. So maksudnya sekarang water itu yang memegang Na2CO3 itu untuk menjadi satu crystal solid. Okay? So the process of losing water of crystallization when exposed to air is called efflorescence. Okay. Maybe we can have a look at some video. I found one yesterday. Oh, mana sudah tuh? Okay, never mind. If I found it later, I'm going to give it to you. But what we have over here is yang atas nih, ini adalah mukadimah dia. Tapi yang penting tu adalah ini sekarang. 3.01 grams of some partly effloresced washing soda. Dia bagi ni washing soda over here. Dan dia mau tahu apa nih X ini. Were dissolved in 250 centimeter cubic of water, 25 centimeter cubic of the resulting solution required. Maksudnya, lepas dia ambil washing soda ni, dia larutkan di dalam air, okay, dia larutkan dalam air, lepas tu dia ambil 25 centimeter cubic, dan dia beritahu 25 centimeter cubic ini memerlukan sebanyak 31.15 cm cubic of 0.1 molar of hydrochloric acids for complete neutralization. So sekarang ada process neutralization is involved. So what's going on over here, guys? Dia sekarang maksudnya ni adalah okay. Boleh nampak ni? Can everybody see this? Yes, sir. Okay, so what happened over here now is you have your mass of the partly effloresced washing soda. Tulis sana dulu. And then the molar mass of this is like this. Ada 18X ini kan. Kita muncul itulah molar mass ya kan. Yang dot ini maksudnya bukan kita darab. They're just part of the crystallization. So this is how you're going to do it. You're going to write down the information given to you. And then you need to have the balance equation. But the balance equation is for when bila Na2CO3H apa ya?
Okey. Saya lukis dulu, baru kamu nampak dengan lebih jelas lah. Dalam soalan tadi tu, dia bagi tahu bila kita baca soalan tadi tu, kita tengok balik sini ya. 3.10 grams. Okay. If you look here, it says that's 3.10 grams of some partly efflorescent washing soda dissolved in 250 centimeter cubic of water. So apa yang terjadi di sini sekarang? You have this is like dia punya beaker lah, kan, yang hijau ni. And then inside here you have sudah didissolvekan 3.10 grams plus 250 centimeter cubic of H2O dalam sinilah. So ini dia punya solution. And then what happened? Dia ambil dia ambil 25 centimeter cubic of the resulting solution. So this is the resulting solution just now. Okay, kita ambil 3.01 grams of the washing soda. Maksudnya dia sudah larut lah, dia sudah larut. Na2CO3 tu sudah terput dalam sini sekarang ni. Dalam yang hijau sekarang ini, dia sudah jadi, bila dia tambah dengan air, bila dia tambah dengan air, dia jadi Na2CO3 dot XH2O. Bila tambah dengan water lagi, something macam tu lah. Ini saya just want to show to you. Apa jadi? Dia terpisah sudahlah. Na2CO3 plus adalah beberapa XH2O sini. Tapi ini sudah tidak, kita tidak, ini kita akan dapat nantilah dia punya jawapan ni. Tapi bila dia sudah dilarutkan dalam air sekarang, so dalam sini dia cuma ada yang inilah Na2CO3. So what happened? You take 25. Okay, dari sini dia ambil, dia pindahkan sebanyak just 25 centimeter cubic. And you need to remember, this is basic. Na2CO3 ini bersifat basic. So maksudnya dia boleh bertindak balas secara neutralization with hydrochloric acid. Okay? And then soalan bagi tahu, the question says over here, you need 31.1 centimeter cubic of this much, of this concentration, hydrochloric acid untuk mencapai complete neutralization. Okay, so this guy over here, ini memerlukan sebanyak 31.15 centimeter cubic dengan kepekatan ini, any acid, for 100% neutralization. Okay, sekarang masalah dia adalah konsep neutralization yang kita belum belajar. Dan ini kita akan belajar pada chapter 7 nanti. Tidak, chapter neutralization di neutralization. Chapter 7 ada ke neutralization? Chapter 8. Sebenarnya semester 2 ada neutralization. Tapi dalam yes, ionic equilibria. Kita akan belajar neutralization in chapter 7 in semester 1.
Itu yang masalah dia sekarang. Sebab kita belum, ada student belum lagi familiar with the idea of complete neutralization. Tapi the whole situation is like this. Kita sudah larutkan uh, 3.01 grams of washing soda. Okay, dan dia terputus jadi macam ni, Na2CO3. Okay. Dan X ini kita akan dapat cari nanti. Bila kita dapat cari berapa mole of this, kita akan dapat carilah X ini nanti ni. And then ini bersifat basic sebab dia adalah washing soda. Dia bersifat basic sebenarnya. Sebab ada CO3 sini kan. Kalau kamu nampak ada CO3 di sini. Okay, carbonates. So this one is basic. So lawan dia adalah acid lah. Jadi kita ambil daripada beaker 250 cm cubic, kita cuma ambil 25 cm cubic dan inilah yang kita neutralizekan. Okay, daripada information ini, kalau kita dapat cari berapa mole of HCl, berapa mole of this HCl, if we can find this, how many mole of HCl this one, we should be able to find out how many mole of Na2CO3 in here. And therefore, when you find out the number of mole of Na2CO3, we would be able to find out apa nilai X ini nanti. Okay? Okay, so far itu ada soalan. Itu dia punya gambaran sekarang, situasi dia. Ada soalan nggak so far sebelum kita teruskan? Guys, ada soalan? Kalau tidak ada soalan, boleh bagi tahu dalam ruangan chat, kita boleh teruskan. Okay, so if that's the case, let's have a look at this scheme. Now, the balance equation, the one that you are looking at now, this balance equation, this balance equations over here refer to the process that is happening in here. Okay, antara 25 in here. I'm going to highlight that. Okay. Refers to the process in here. Okay, tengok. Ini yang saya highlight kuning ah. So process 25 centimeter cubic of solution Na2CO3 over here. You add with HCl. The balance equation is this, the one I have highlighted in green. So inilah yang sedang berlaku. Ini penting. This balance equation is very, very important. Now, look at the one that I have highlighted in pink. Ada sini. So ini adalah neutralization punya formula. Neutralization formula, kita akan guna okay. We're going to be using MA VA equals to molarity of base times with volume of base. Okay. So HCl over here, if you look here, this is 2 mole, betul? Ada 2 moles ni daripada balance equation. Therefore, in front here, kita ada 2 lah. Base over here, you only have 1. So you have 1 there. So that's why kita dapat macam ni.
Sama juga macam yang ini. Sebab bila ini saya pindahkan ke bawah, kita akan dapat MA VA over MB VB equals to, kan sini ada 2, ini ada 1 kan. So kalau kita pindah 2 ni ke sebelah, kita, sekejap. Ini 2 V 2 MB VB I want to show you the easiest way to understand this. Yeah. Okay. Kita guna yang ini dulu. Saya akan buat step by step. MA VA equals to MB VB. All right. So this is neutralization process. Neutralization. So when you look at the information given over here, you have MA, which is 0.1. You have VA, which is 31.15 centimeter cubic. But you need to find what is the molarity of MB. Now, kalau kita masukkan information tu dalam sini, MA 0.10, and then VA 31.15. Remember, this one is centimeter cubic. Kita kena tukar dulu dia. 31.15 over 1,000. Dapatlah macam tu. And we want to find what is molarity of B. And then 25.0 over 1,000 decimeter cubic. So MB is how much? Anyone? Jangan dulu tinggal di tepi sini. Kita buat yang sini dulu satu-satu nih. Anyone can shout out the answer? Zero 0.1246, I guess. 0.1246. Okay. Anything else? Ada lagi jawapan yang selain daripada tu? Kita ada satu suggestions. We have 0.1246 molar. Ada jawapan lain? Kah setuju? Kalau setuju, tulis di dalam ruangan komen bersetuju. Jangan risau, kita belum lagi libatkan ni. Ada yang rasa, kenapa jawapan macam lain daripada sebelah? Yang ini, saya belum libatkan lagi. Ini ada benda lain kita kena buat. Ini kita baru buat untuk 1 over 1. Okay, ini adalah 1 over 1. Tapi sekarang dia jadi 1 over 2. Okay, dia ada 1 over 2 punya konsep sekarang. So, ini untuk pengiraan yang sangat ini macam begini. Sama, 0.1246 molar. Setuju? Okay, semua bersetuju. Alright. Okay. Yang ini, 0.1246 molar, this is when you have
kalau based on the balance equation, you have 1/1. Okay, one acid and one base. But from the balance equation, that's why just now I've told you, sangat-sangat penting balance equation. From the balance equation, you have 1/2. Maksudnya, satu mol ini memerlukan 2 mol of your HCl. 1 mol of you punya base memerlukan 2 mol of you punya HCl. So what happened now? 0.1246 molar ini kamu akan bahagi dengan 2 lagi. Sebab dia memerlukan 2 mol of HCl kan. So ini sebenarnya kita perlu bahagi 2 lagi dan kamu akan dapat 0.0623 molar. Okey, sama macam apa yang berlaku di sinilah. So ini sebenarnya konsep yang saya tulis ini sama macam apa yang sedang berlaku di sebelah kiri ini. Kalau kamu tengok yang sebelah kiri ini sekarang, ini adalah acid MaVa dan dia ada 2 mol. Betul? Dia ada 2 mol di sana. MbVb bawah ini dia cuma ada 1 mol. So betul lah ada 1 mol di sana. Dia punya perbandingan. So sama juga. Ini adalah formula untuk neutralization. Dua-dua yang ini. Cumanya sekarang yang ini dia buat step by step. Step 1, dia buat yang ini dulu. MaVa equals to MbVb. Dapat Mb dia tu, ataupun Ma dia tu, dia tengok balik pada balance equation. Sekarang, Mb dia ada 1, tapi dia punya base ada 1, dia punya acid ada 2. Dengan itu, bila dia dapat yang ini, kamu akan bahagi dengan 2. Kalau ini tidak susah untuk difahami, kamu buat yang konsep yang ini. Sama. Ini rasanya lebih mungkin mudah lah untuk kamu tengok. Sebab dia punya konsep adalah MaVa over MbVb equals to, baru kamu isi berapa dia punya nilai di sana. Berdasarkan dia punya balance equation. So sekarang balance equation dia ada 2/1 kan. Tulis sajalah 2/1 di sini. So, kamu masukkan nilai macam biasa, in the end kamu akan dapat nilai yang sama juga. Okay, so far ada soalan untuk area itu. Untuk bahagian ini ada soalan? Sir, Yes. saya kurang paham sedikit, sir, bagian sini. Dari? Dari yang balance equation. Dari yang balance equation tu, kamu tidak faham part yang mana? Yang ini, sir, yang warna ungu, yang di bawahnya. Okay, macam ni. Kalau yang warna ungu ini, dia ada 2 cara actually. Bukan 2 cara lah. Actually, cara ni lebih kurang sama. Cumanya yang warna ungu tu saya pisahkan dia punya step. First, saya guna dulu MaVa equals to MbVb. Yang warna ungu ini, nilai dia saya dapat daripada apa soalan bagi yang warna merah. Ini soalan bagi ya. Soalan sudah bagi molarity of acid 0.10. Soalan sudah bagi volume of acids 31.15. Okay. Dan soalan sudah bagi volume of base 25. Kenapa 25? Kalau kita patah balik ke sini, sebab cuma 25 ini sahaja yang dineutralizekan oleh acid, bukan 250. 250 ini adalah yang besar tu, dalam beaker yang besar. Tapi dia cuma ambil 25, dia pindahkan 25 ke beaker yang kecil. That's why dalam dia punya sini, volume of, sudah berubah? Okay. That's why volume of base kita cuma ambil 25, bukan 250. Sebab cuma 25 yang dineutralizekan oleh acid yang di atas. Yang setengah itu, okay Daniel? Okay, sir. Yang itu okay ya? Okay, so nilai ini kita boleh masukkan dalam formula neutralization yang macam ni.
Okay, untuk kita dapatkan dia punya, dalam kes ini kita mau dapatkan dia punya MB lah, molarity of base. Okay, kepekatan base itu. Siapa base ini? Na2CO3. Ingat, Na2, saya padam dulu yang ni. Okay, kena ingat. Dalam, ini, this is your base. Need to remember that. This is your acid. Okay. So the balance equation ini terhasil bila Na2CO3 kita tambah dengan HCl. Jadi kita perlu balancekan dia lah. So bila kita balance benda ni, dia akan dapatkan garam, NaCl. Neutralization, dia punya proses, saya buat satu sini lah. Di bawah ni ada kertas ni. Let's say kita ada satu jenis base, NaOH. Nampak di atas ni? Ini adalah base, tambah dengan acid, HCl. Hasil dia akan sentiasa dapat garam, ini garam, dan juga air. Ini dia punya hasil. Mesti ada air dihasilkan, neutralization. Dan selebihnya tu akan jadi garam lah. So kalau kamu tengok di sini, so saya guna BM lah dulu, terangkan, baru kamu mungkin lebih mudah faham. Ini adalah Na, dia gabung dengan Cl, dapatlah NaCl. Ini adalah OH, dia gabung dengan H ini, dapatlah H2O. Tapi sekarang kita ada Na2CO3 dengan HCl. So dia mesti hasilkan air, okay, dan dia akan hasilkan garam juga. Betul? So, kita ada oksigen sini, kita ada H di sini. Dapatlah H2O. Tapi kita ada juga CO3. Kalau kita punya base itu adalah carbonate, okay, ini adalah carbonate kan, base yang berbentuk carbonate. Kalau base itu berbentuk carbonate, dia ada tambahan produk iaitu carbon dioxide. So kita tambahlah CO2 di sana. Jadi bila kita ada NaCl, H2O dan juga CO2, di sana baru kita akan balancekan equation ini. So bila kita balance equation ini, kita dapatlah 1 mol of Na2CO3 plus 2 HCl menghasilkan 2 NaCl menghasilkan 1 H2O plus 1 mol of CO2. So far yang itu boleh faham yang balance equation? Faham, Ustaz. Okay. So bila kita sudah dapat balance equation dia ini, kita akan kaitkan balance equation for this part, okay, for that part, kita akan kaitkan dengan formula neutralization sana. And then we're gonna plug in all the values in red. Dalam red ini kita masukkan dalam formula neutralization. Kita dapatlah MB punya formula kan, kita punya nilai kan, dapat nilai sana. Tapi kita kena ingat, sebab saya bagi tahu tadi, kita kena kaitkan dengan apa yang berlaku di dalam balance equation. Ini adalah nilai apabila dia punya nisbah adalah 1:1, ratio dia. But right now, the ratio is 1 base to 2 acid. Dia 1 base kepada 2 acid. So, kita mau cari untuk 1:1. Jadi kita kena divide lah ini 2. Kita kena bahagi 2 yang ini, dapatlah dia punya molarity untuk 1. 1 untuk itu nisbah 1:1 punya nilai kita mau cari. That's why I said, mungkin yang ini lebih mudah untuk kamu faham lah kalau kamu guna yang konsep yang ini. Kalau saya padam sini ya. Sini benda yang sama juga nih. It's the same thing. This one is the same thing. It's the same as what you are having in here. The same thing. Cumanya sekarang, dia terus gabung step itu. Tidak ada yang bahagi 2 ini punya step. Dia terus gabung dalam sini. So, kamu boleh pilihlah sama ada mau guna konsep yang sebelah sini, yang ungu ni,
ataupun mau guna cara yang warna kuning ni. Kalau guna cara yang warna kuning, okay, saya padam balik yang ini ya. Kamu akan tulis, kalau guna yang cara kuning ni, kamu akan tulis, so instead of writing dia macam ni kan, lurus, dia selari macam ni, kamu akan buat MAVA over MBVB, kita buat sama dengan di sana, kita buat juga dia punya macam pembahagi di sana. So dalam sini kamu akan isi nombor lah dalam kotak tu. Dan nombor ini kamu isi sini dari mana? Daripada balance equation. Kamu tengok. Sekarang daripada balance equation tengok berapa mole of HCl. Ada 2 kan? So kita akan letaklah ini yang acid, MAVA, acid, ini acid. So sini kamu akan letak 2 lah. Sebab dia ada 2 di sana. Based on you punya balance equation. And then you have 1 mole of this. So kita letaklah 1 mole di sana. So bila sudah dapat yang macam ni, kita akan buat seperti biasa. You gonna take all of the value over here, macam apa yang dia buat dalam sini, masukkan dalam MAVA, masukkan dalam MBVB, lepas tu kamu pindah-pindahkan nilai, dapatlah nilai yang sama juga macam apa yang kita dapat di sini. So it's the same step sebenarnya. So it's up to you, sama ada mau buat number 1 punya cara, ataupun kamu mau buat ini, nombor 2 punya cara. Okey, sekarang cuba vote di ruangan komen. Siapa yang prefer nombor 1, siapa yang prefer nombor 2. Okay. Quite a lot of you guys get number 2. Firdaus, mana yang pening? Boleh bagi tahu sekarang? Kalau cara pening saja saya tidak boleh bantu. Kena bagi tahu mana part yang perlu diterangkan. Nanti saya cuba tengok recording. Okay. So quite a lot of you are saying 2 yang lebih prefer. It's okay, it's up to you. Saya dua-dua pun saya actually quite okay, tidak ada masalah. Tapi nombor 2 itu nampak lebih macam straightforward kan. So if you prefer number 2, stick with number 2. Okay, jangan pindah pergi number 1 kalau kamu tidak boleh faham what is going on in number 1. Sebab number 2 and number 1 konsep dia sama. Cumanya sekarang number 2 tu dia terus gabung. Number 1 tu dia buat step by step. Step 1 baru dia decide lagi step 2. Okay? So it's really up to you. I'm providing you some options over here. So kalau number 1, kalau macam ada yang confused, jangan dulu tengok number 1 kah atau number 2, kamu tengok satu saja dulu. Focus on 1 sebab number 1, number 2 itu pun sama. Dia akan memberikan outcome yang sama. So you focus on 1 dahulu. Jangan tengok, oh number 1 pun mau tengok, number 2 pun tengok. Itu tidak produktif, okay? Sebab itu adalah benda yang sama. 1 and 2 are the same thing. Cumanya cara will go towards the same direction, but slightly different methods. Just slightly different. Okay. Again, I would like to repeat, dalam sini ni kita perlu balancekan equation dulu. Dan semua balance equation itu kita perlu based on what is going on in here. Dalam situasi ini. Sir. Ya. Macam mana dapat CO2 tadi saya tak perasan tadi. Itu memang dia punya asal carbonates, asal you punya base itu adalah carbonate, dia akan menghasilkan CO2. Okay, sir. Yes. Kita ada base yang bukan berdasarkan carbonates, macam kalau kita tengok di atas sini. Ini adalah base NaOH yang bukan berasaskan carbonates. It's not carbonates based punya base lah. Okay, dia bukan carbonates. So that's why tidak ada CO2 di sini.
sebab tidak ada karbonat di dalam. Tapi kalau base kamu itu berasaskan carbonate, ada CO3, ada CO something, dia bukan sahaja akan menghasilkan garam dan air, tapi dia juga akan menghasilkan CO2. So, bila kita tahu maklumat ini, dapatlah kita kasih balance dia punya equation. So, bila dapat balance dia punya equation, kita dapatlah cari dia punya molarity of base. Okey, kenapa kita mau cari molarity of base? Kita teruskan dulu ya. The reason why we want to find molarity of base is because when you look at here, kita akan guna balik. We're going to be using this formula molarity equals to moles of solutes, volume of solution. So ini dia ada tertinggal volume of solution in liter, mesti ada in liter. So you get 0.0623. This is the one that we have worked out just now. Okay, this is the molarity of you punya carbonates kan, Na2CO3. Alright, and then, okay, good. Alright, so the moles of Na2CO3, kita darab dengan yang ini pula. Okay, kita kaitkan dengan 0.250 sekarang. Kenapa? Ini yang menyebabkan student pening tu. Sebab dia susah mau tangkap, dia banyak macam pindah-pindah, tiba-tiba nilai ini, tiba-tiba nilai itu pula. Kena ingat tadi, situasi dia macam ni kan, kita ada satu beaker yang besar. So dalam sini ada 250 cm cubic of Na2CO3, betul? Ini setuju guys? Dan ini asalnya berapa nih? Kita larutkan berapa banyak tadi? 3.01 gram kan? 3.01 gram yang dilarutkan dalam sini. So bila kita ambil 3.01 gram, kita larutkan dia di dalam 250 cm cubic of water, inilah isi padu dia di dalam tu, dia punya volume. And then dari sini pula kita keluarkan pula sedikit, dan sini kita dapat 25 kan. Ini ada 25 cm cubic of Na2O3. Lepas tu ini pula apa yang kita buat tadi? Kita neutralizekan pula dengan acid. Berapa banyak? 31.15 cm cubic dengan kepekatan 0.10 molar. So, melalui proses yang ini nih, yang hijau dengan yang biru ni, kita dapatlah dia punya mol. Okey, kita dapat dia punya molarity di sini. Kita dapat molarity di yang sini. Kepekatan di sini 0.0623 molar yang dalam sini akan sama juga dengan yang dalam sini. Kepekatan dia akan sama. Setuju atau tidak? Boleh tangkap ke tidak? Saya ada satu balang. Kau pergi di kafe ataupun pergi di mana-mana kedai, dia ada satu balang Milo yang besar. Jadi bila kita minta makcik tu Milo ataupun Nescafe ke, dia ambil daripada balang tu, dia letak dalam minuman, dia letak dalam gelas, dia bagi dengan kau minum Nescafe tu ataupun Milo tu, adakah kepekatan dalam gelas yang kau minum tu sama dengan kepekatan yang dari balang yang besar tu? Sama atau tidak? Cuba respon di komen. Sama. It's exactly the same. Yes. So, maksudnya sekarang, that's why bila kita buat minuman kan, buat air lah, mau pergi buat keramaian, bila kita buat satu balang yang besar, dah gaul-gaul kan, lepas tu kita tes. Manis, manis, tambah air lagi.
Maksudnya, kepekatan yang dalam pencedok kau tu dengan gelas kau yang kecil itu sama dengan kepekatan di balang yang besar tu. Okay, so bila kau minum sikit dalam gelas tu, kau tahu, manis betul lah. Kau tambah air dalam gelas tu kah ataupun kau tambah air dalam yang balang yang besar? Kau akan tambah pada balang yang besar tu kan? Sebab kita tahu, kepekatan yang dalam balang yang besar tu dengan yang kau cedok dengan gelas yang kecil will be the same. So kalau kita tahu kepekatan yang dalam gelas yang kecil tu, automatically kita akan tahu juga kepekatan dalam balang yang besar. Is that okay? Okay, sir. Ini everyday life situation. Cuba buat di rumah. Kamu buat satu balang yang besar minuman tu. Kau minum directly di pipe dia kah? Tidak kan? Kau akan ambil sikit kan? Kau akan ambil sikit guna sudu, okay, ataupun guna gelas yang kecil. Kau akan minum. Kau akan rasa macam, terlampau manis, so kita mau tambah air. Kau bukan tambah air yang sini kan? Kau akan tambah air yang di balang tu juga. Sebab kau dapat agak sudah daripada yang gelas yang kecil tu, itulah kepekatan dia untuk yang dalam balang yang besar. Sama juga dalam kes yang ini. Kita ada 250 cm3 of Na2CO3. Lepas tu, dia ambil 25 cm3, dia letak di atas meja, dia neutralizekan solution tu, dan dia dapatlah dia punya kepekatan. Kita dapat carilah berapa kepekatan of the base, which is the concentration is 0.0623 molar. So when the concentration in 25 cm3 is identified, we can know when we are able to identify the molarity over here, we know that the molarity will be the same for 250 cm3. Akan sama. So dengan menggunakan kaedah itu, dengan menggunakan logik yang itu, kita ambil 0.0623 over here, kita masukkan dalam formula molarity, kita ambil volume of solution, which is 250 here. Okay. This is the volume. And then kita masukkan dalam sini. Then you should be able to get the moles of N2CO3. Kita dapatlah bilangan mol dia. Mole of Na2CO3, which is 0.015 mol. So when you get the number of mole right now, what can you do? Kita boleh cari nilai X. Okay, kita sudah boleh cari nilai X sudah. So this is the bilangan mol, 0.0156 mol. So this bilangan mol, kena ingat tadi kan kita sudah buat Na2CO3.XH2O akan menghasilkan Na2CO3 plus H2O kan. Nah, ini secara kasar dia lah. So from this balance equation, okay, we should be able, sini ada X lah, nilai X ini. Kita boleh kasih pisah dia. Bila dia dilarutkan dalam air kan. So from this balance equation, we can know that 1 mole of Na2CO3.XH2O sama juga dengan 1 mole of Na2CO3. So that's why kita boleh guna mol ini. Mol ini, okay, Na2CO3, 0.0156 mol of Na2CO3 akan samalah dengan 0.0156 mol of Na2CO3.XH2O tu. Based on this equation yang kita buat tadi, awal-awal tadi tu, ada kita buat dalam soalan. Okay, dalam soalan sini yang warna hijau ni guys. Cumanya H2O tu saya letak plus lah, bukan di atas arrow tu. Dia punya
dissolution punya proses. So when you take this, when you get this information, 0.0156 mol of Na2CO3, kita tahu juga itu akan bagi kita information bahawa we have 0.0156 mol of Na2CO3.H2O. That's why we can compare. This is mol of Na2CO3.XH2O. And then, ini adalah mass dia ni. Ingat, 3.01 gram. 3.01 gram of the partly effervescent kan tadi. Kita balik ke soalan tu. 3.01 grams of some partly efflorescent washing soda. So maksudnya washing soda tu yang inilah Na2CO3.10H2O. Okay, so 3.01 gram. All right. And then, so when you take the mass over here, this is the formula yang kita belajar daripada Mama Vono. Dan ini adalah molar mass. 106 plus 18X. Kenapa ada X? Sebab for the water, here, molar mass of Na2 yang kuning ni, tengok yang kuning ah. Molar mass of Na2CO3.XH2O, the molar mass is 106. Na2CO3 is 106 plus 18. 18 for water, and then X. Ini dot bukan darab, bukan darab. Maksud dia adalah crystallization. Dia mengkristalkan Na2CO3. That is what it meant by the dots over here. It is not multiplied. So the molar mass for the washing soda is 106 plus 18X. Okay, so bila kita solve the equation, pindah-pindah, you dapat X equals to 4.83. So X adalah 5 lah. Kita boleh bundarkan dia. Jangan risau, ini bukan mamora. Mamora tidak boleh lah kan, kita bundar-bundar dia. Tapi ini adalah 4.83. So kita kena cari nombor bulat. So nombor bulat tu adalah 5 lah. So kita akan dapat 5 di sana. So kita boleh bundarkan walaupun dia 0.83. Alright. So the formula of the efflorescent washing soda is Na2CO3.5H2O. Macam begitulah cara dia jawab 7. So memang ini adalah very higher order thinking skills lah. Level yang lebih tinggi lagi. Okay, so far di situ ada soalan. Okay, kalau tidak ada soalan, I just want to ask for your for you to vote. Do you want me to continue with question 8? Lepas tu pukul 11 nanti kita tidak perlu on Google Meet. Saya akan bagi masa tu untuk kamu lengkapkan kerja kamu. Kalau kita teruskan question 8 sekarang, kita habiskan terus. Lepas tu, that's all for Google Meet session for today lah. Sebab saya mau bagi masa lebih untuk kamu lengkapkan semua kerja pada minggu ini. Minggu depan kita ada diagnostic test lagi. Lepas tu kita hari Ahad macam tu saya akan mula assign sudah AsynLP 1 untuk chapter 2. Perlu kita teruskan ataupun kita rehat, lepas tu kita mula balik pukul 11. AsynLP chapter 2 tu minggu depan ke sir? Ataupun ya. minggu? Ya, okay. Hari Ahad saya mula assign sudah.
Saya akan bagi sudah all the activity for AsynLP 1 untuk chapter 2. Dan tik test tu pun minggu depan juga. Yes, minggu depan kita akan macam biasalah hari Rabu sampai hari Ahad tu, hari Jumaat kamu akan ada masa. Okay, sir. Guys, do you want me to continue? Kalau saya teruskan, mungkin kita akan terlajak sikit lah daripada pukul 10. Boleh je. Boleh je, Mungkin sir. 10.30 lah kita siap. Lepas 10.30 siap, maksudnya 11 tidak perlulah kita on Google Meet lagi. Saya bagi masa untuk kamu buat all the works. Boleh teruskan, sir. Teruskan, sir. Okay, Andreas di mana? Di rumah? Ya, sir. Kamu di rumah? Ya, di atas meja. Buat soalan. Di atas meja? Di atas kursi, sir. Tenang duduk. Oh. Pintar. Bukan di atas meja, Bebasnya sir. Andreas. Ya, teruskan, sir. Okay. Kalau ada soalan mengenai soalan nombor 7 ni, tolong tanya. Sebab ini memang so far soalan ini belum keluar lagi. Cara macam ini belum keluar setelah beberapa tahun. Mau dekat 12 tahun sudah. Soalan sesusah macam ni keluar. Belum pernah lagi. So, kita harap-haraplah tidak akan keluar terlampau susah macam ni nantilah. Sebab bagi saya ini memang agak higher order thinking skills for students. Okay? Now, kita teruskan dengan, sebelum saya teruskan, saya tengok dulu soalan nombor 8 ni. Okay, so when you look at question problem number 8, a sample of crude sodium iodide was analyzed by the following reaction. Dan soalan bagi tahu sudah, ini tidak balance. So, bila tidak balance, apa kita perlu buat? Dan dia bagi clue lagi. Problem 8a, the above reaction requires an acidic medium. Write the balance equation. Dia bagi tahu sudah dalam acidic medium. Sebab kalau kamu recall, if you go back to the video when I teach you how to balance the redox equation, we have two mediums. We have acidic medium, we have basic medium. So what do you need to do for basic medium? Itu sepatutnya kamu tahu sudah. Okay, nanti saya akan, kalau ada apa-apa benda yang perlu di revise nanti itu, saya akan cari masa nantilah. Tapi so far saya tengok macam ini adalah benda yang masih boleh dibincangkan menggunakan soalan ini. So, in acidic medium, so you have to write the balanced chemical equation. So, how do you do this? Again, kita akan buat DBC Auceto. Okay, so it's very, very simple. So, kalau kamu tengok sini, so your seniors, dia guna Auce. Atom, dia balance dulu yang atom tu. Baru dia balance oksigen. Okay, dia balance oksigen dengan menambah H2O. Baru dia balance hydrogen dengan menambah H+. Baru dia balance charge dengan menambah elektron. Okay. Barulah dia balancekan elektron itulah. Okay, dengan dia darab berapa ni? 4 di atas tu. So, dapat darab 4 semua tu, dapatlah dia punya balance equation. Berapa ramai yang dapat balance equation ni? Boleh bagi tahu? Bukan angkat tangan kan? Boleh bagi tahu di ruangan komen. Berapa ramai yang dapat balance equation yang sama? It's very simple balancing equation sebenarnya. Siapa yang dapat balance equation yang sama? This is the first thing you need to do. You need to balance the equation first. Kita guna DBC Auceto. So, dapatlah dia punya balance equation. 8I minus plus SO42 minus plus 10H plus to make 4I2 plus H2S plus 4H2O. Dan di sini kita nampak, we can see that it is in acidic condition. Sebab dia dalam keadaan H+. Kalau base condition mau tambah apa ada saya lupa. Kena tambah OH minus kalau dalam basic condition. Oh, okay.
Ya, because OH minus itu yang menunjukkan bahawa dia itu adalah base. Kalau dia minta dalam acidic medium, maksudnya kita akan tamat di sana sajalah dia punya balancing equation. Tidak perlu tambah yang step tambahan untuk tambah OH minus tu. Okay, kalau sudah lupa boleh tengok balik video tu. Saya ada bagi tahu sana macam mana kita mau buat jadikan dia basic medium. Okay, so for the balancing equation, ada yang sudah cuba, ada yang dapat? Siapa boleh bagi respon dalam komen? Ataupun ada yang perlu saya bincangkan yang out share ni, apa yang kamu tidak faham dalam balancing equation before we proceed dengan benda yang lain. Kalau kamu tengok, dia pisahkan dulu atas ni. Tengok macam mana cara dia pisahkan. Dia ganding. Siapa yang sama tu dia ganding. I minus ganding dengan I tu. Kita pisah. Kan? Divide kan? Divide. Lepas tu SO42 minus. Dia lebih kurang sama dengan siapa? Dengan H2S kan? So dia padankan di sana. So itu cara dia. Okay, so tengok. I minus dengan ini. Dia padankan dulu. Lepas tu, yang ini dengan yang ini, dia kasih pisah dulu macam gitu. Okay. That part, is that okay guys? Is that okay? That part? Can you please respond in the comment section? Okay, sir. Okay, comment section boleh. Itu cara dia. That is the first thing you need to do when you want to balance redox equation. Betul, tidak ada soalan Senang kan untuk kita mau pisah, untuk kita mau memulakan. For you to start a redox equation balancing process, we divide into two first, okay? I think that it should be simple. And then you need to balance atom. So ini adalah balancing atoms. Except for what? Dalam step pertama ni, except for H and O dulu. Semua atom kecuali H dengan O untuk langkah yang pertama. So kamu tengoklah, kamu tengok yang di atas ni. Mana dah dia punya? Okay. Tengok yang sini. Ini I. Kalau di atas ni kan dia ada I minus, ada I2 di atas yang hijau ni, betul? Jadi untuk balancekan di atas ni, macam mana? Kita tambahlah 2 di depan tu. So sini ada 2 I sekarang, ini ada 2 I. Yang charge jangan kisah dulu. Pada step A, kita cuma tengok atom sahaja. Charge jangan tengok dulu. Sebab itu akan kita buat kemudian. Okay, kena buat satu persatu. Jangan buat sekaligus. Itu masalah student. Bila saya dah bagi tahu, I've told them buat A, O, H, C, E punya step. Dia mau juga buat sekaligus. Lepas tu dia confused. Lepas tu dia tak boleh buat. Lepas tu dia kecewa. Lepas tu dia depression. Lepas tu dia anxiety. Lepas tu post di TikTok. Saya anxiety, saya depression. Padahal bagus-bagus Mr. Byron sudah bagi tahu. Buat step. Step A, step O, H. Buat satu-satu. Then you would be able to balance it out. Okay? So A2 ada 2 I sini. So ini pun ada 2 I kan. Okay, charge jangan tengok dulu pada peringkat A ini. So tengok di bawah pula. Tengok dia ada satu yang biru ni. Tengok yang biru sekarang ni ya. So you have 1S on the reactant side. You have 1S on the product side. Okay, balance. S dia sudah balance. Okay, oksigen dengan hidrogen jangan kisah dulu. Tidak perlu hirau dulu pada peringkat A ni. Ingat, Auce. A, O, H, C, E. A, peringkat A, we balance all atoms except for H and O dan juga charge jangan tengok dulu. Sudah selesai yang sini, kita balance, barulah kita beralih pada then we're going to move on to step O. Now,
So far. Untuk yang itu boleh? Boleh, sir. Boleh komen di section, comment section. Can you tell me, is that okay for the A? Tidak ada masalah? Okay, sir. Alright, if that's the case, kita tengok O pula. Now, bila sudah selesai part yang sudah di-balance, apa yang di atas ni sudah balance kan, saya akan highlight pink. When you have done this on pink, kita bawa semua benda tu pergi bawah, tapi sekarang ini kita akan balancekan oksigen. O ini, you are balance oxygen by adding H2O. Kita tambahlah H2O di mana tempat yang perlu. So kita tengok yang di atas dulu. 2I minus making I2. Ada oksigen di atas ini ni? Tidak ada kan? Jadi tidak perlu letak H2O. Tidak perlu letak H2O sini, tidak perlu. Sebab tidak ada oksigen di atas. So di bawah ni macam mana pula? SO4 2 minus to make H2S. Tengok yang pink ni sekarang. Bahagian sini. Yang saya tanda tick tu. Sini ada 4 kan? O4. Dan di sebelah sini tidak ada oksigen. Jadi to balance that out, kita kena tambah 4 H2O. Kenapa? Sebab kita ada 4 oksigen. So dalam satu H2O, kita ada 1 oksigen. So untuk balancekan itu, kita tambah 4 lah. Kenapa perlu tambah H2O untuk balance oksigen? That is the rule of the game. That is the only thing you need to remember now. Ada student persoalkan, kenapa kita tidak tambah oksigen O2? Why not we add? That's a very good point, kan? Kenapa susah-susah letak je lah O2 sini kan? Untuk balance. Why? Why? Yes? Tidak. Siapa tu? Firdaus? Just say it. Tadi terbuka mic. Okay. So ada senior kamu tanya, dia tanya, sir, kenapa tidak letak oksigen saja? Macam kenapa perlu lagi ada H di sini? So the easiest way to answer this is because in this whole reaction, tidak melibatkan oksigen gas sebenarnya. Tidak ada oksigen gas yang terlibat. Yang terlibat adalah H2O. Itu adalah jawapan yang paling tepatlah. Tapi this is the rule of the game. Okay, kita sekarang anggaplah benda ini macam satu peraturan permainan. Dan dia punya peraturan, kalau kita mau balancekan oksigen ni, kena tambah H2O. Kena ikutlah. Contoh, kalau kita main kalau kita main chess lah, chess kan. Peraturan dia sudah beritahu the horse ataupun the knights boleh jalan certain way. Kalau kamu langgar peraturan tu, kamu menang kah kamu kalah? Of course kamu akan disqualified ataupun kamu kalah dan tidak boleh main. Kamu mau persoalkan kan? Kenapa yang knight tu kena jalan macam ni? Apa lagi? Contohnya main bola. Kenapa tak boleh pegang bola tu? Kenapa mesti sepak dengan kaki? Kenapa mesti bilangan ni? Kenapa mesti ada 2 tiang gol? Kenapa tidak boleh ada 3 tiang gol? Kenapa mesti ada 1 bola? Adakah kita mempersoalkan permainan bola sepak? Tidak. Kita ikut peraturan dia kalau kita mau menang. So that is the same kind of thinking that we need to put in this kind of situation. Okay, that is the rule of this whole thing. Kita ikut. So to balance oxygen, kita tambah H2O pada bahagian yang tidak ada oksigen. Kesalahan umum student adalah, sini sudah ada 4 oksigen kan, dia tambah pula H2O sebelah sini. Jadi tambahlah tidak lagi balance. So untuk balancekan dia tu, kena tambah pada bahagian yang tidak ada oksigen. So kita tambahlah di bahagian sini. Barulah dia balance. So bila kita sudah selesai balancing the oxygen, then we're gonna move that into, baru kita masuk ke balancing hydrogen. Right. In that case, do you have any questions? Boleh respond? Tidak, sir.
No, sir. Okay, boleh respon di ruangan komen ya. Good. Now, so to do that, we're going to take whatever you have written on top. Kamu kena tulis balik di bawah sini. Sekarang kita mau balancekan pula hydrogen. This is balance hydrogen by adding H+. Kalau kamu tengok sekarang, kita tengok di atas yang atas ni O dulu ya. I will use yellow. If you look here, you have, oh wow, that's not a very good combination. Okay, if you look here, you have 2H2 dan juga 8 sudah sini kan? On this side, hydrogen. So, 4 darab 2, 8. 8 tambah 2 sini 10. So, on this side, sekarang dia sudah ada 10 H, betul? Sebelah sini tidak ada H. That's why dia tambah ini. Dia tambah 10 H+. Sebab sebelah sini sekarang sudah ada 10 H. Again, kenapa kita tambah H+? That is the rule of the game. Kita kena tambah H+ untuk menyeimbangkan H. So you have to follow that. Okay, so far ini ada soalan? Tidak rasa. Tidak ada. Di atas sini pun tidak perlu tambah H dengan oksigen. Tidak ada oksigen, tidak ada hidrogen. So tidak perlu kacau. Yang menjadi masalah student adalah dorang malas mau salin balik. Malas mau salin balik ini, lepas tu mau salin balik sini, lepas tu mau salin balik lagi yang di sini. Masalah dia bila you malas untuk salin balik benda tu and you try to do it in one go, that's when you get very confused, okay? Jangan cuba buat shortcut even before you know how to use the proper way, okay? Don't do shortcut yet. Kalau sudah pakar, sudah boleh buat AOHCE ini di kepala kamu, yes, you can do that. Tapi before you are pakar of doing this, buat dulu step by step, salin balik. It will be worth it, okay? Now, yang ini pun kita sudah selesai sebenarnya. Ini sudah balance. And then baru kita move on pergi C. Okay. So this is when you balance the charge. Macam mana balance charge itu kita kena tengoklah. Ini mungkin ada agak sedikit mengelirukan. So ini kita tengok pada yang ini. Okay, kita tengok di bawah ni dulu. Di bawah, di atas sini kalau kita tengok, sini ada 2, sini ada 1 kan, minus. So sebelah sini dia ada minus 2 charge dia tu. So yang sebelah sini asalnya adalah sifar. Jadi untuk seimbangkan dia, kita kena tambah 2 elektron lah pada bahagian yang kurang charge. So sekarang bila tambah 2 elektron, automatically dia sudah jadi minus 2. So dia sudah balance lah dia punya charge. Is that okay guys? It started to faham untuk balancing charge? Can you comment in the comment section? Okey, sir. Kalau tak faham bagi tahu jangan okey-okey saja. Macam mana saya balancekan charge tu dan juga apa semua tu. Kena bagi tahu. Jangan malu-malu. Kita tidak perlu malu dalam menimba ilmu. Okay. So it's the same thing. The one here. If you look here, you have 2 minus 10 darab ini. You have minus 2 plus 10. 8 darab ini 1 negatif 8. So berapa tu untuk sebelah sini? And then on this side, you have this one is 0 plus, ini pun 0 juga sebab tidak ada charge sini kan.
So dia adalah zero charge sebelah sini. Do you get zero charge over this side? Yes, you get Yes. zero charge as well. So maksudnya sudah balance lah yang sebelah tu, tidak perlu tambah elektron. Okay, tidak perlu lagi tambah, tidak perlu tambah elektron. So betul lah dia tambah 8 elektron di sini. So dapat 10. Pada asalnya tidak ada elektron sana kan? Kita tengok yang di atas tu. Pada asalnya dia ada negatif 2 tambah 10, dia dapat 8 kan? Yang sini dia ada 8. Jadi untuk jadikan dia sifar, untuk jadikan dia sama dengan kosongan di sini, dia tambah 8 elektron. Okay? Dia dapatlah kosong di sana. So dia mau balancekan. So kita balancekan atas dan balancekan bawah dulu. So bila dah balancing ini, baru dia nampak, okay, when you move on to balancing electron, atas sini ada 2 elektron, bawah sini ada 8 elektron. Untuk menjadikan dia sama, dia perlu darab jadikan elektron itu sama rata. Kenapa? Sebab kita mau cancel elektron. Elektron ini pada bahagian yang tidak, tengok, ini elektron ini selepas arrow. Elektron ini sebelum arrow. So that's why kita boleh cancel. So bila kita dah cancel tu, gabung, dapatlah dia punya balance redox equation. And you can actually check whether you have got the balance equation or not. Dah tengok. Sini ada 8i, sini ada 8i kah? 8i, okay, 4 darab 2, 8i, okay, balance. Sini ada, on this side we have 1s. Sini pun kita ada 1s, okay, balance. Over this side kita ada 4 oksigen. Sebelah sini pun kita ada 4 oksigen. 4 darab 1, 4 oksigen. Okay, balance juga. So on the reactant side we have 10H. Sini pun kita ada 10H. 4 darab 2, 8 tambah 2, 10. 10H. Okay. Charge, what about charge? Okay, negatif 8. Ini negatif 8. Ini negatif 2. Ini plus 10. So sini sifar. Sebab tidak ada charge. So dari segi charge pun sudah seimbang. Dari segi bilangan atom pun sudah seimbang. So maksudnya ini sudah dikira sebagai balance. So itu caranya untuk kita cek. Kita boleh cek sendiri actually sama ada sudah balance ataupun tidak. Dalam exam, step A, O, H, C, E, tidak ada marka. Okay, ini memang tidak ada marka. Tidak ada marka untuk A, tidak ada marka untuk O, tidak ada marka untuk step H, tidak ada marka untuk C, tidak ada marka untuk E. Tiada. Tapi yang ada marka adalah untuk balance equation ini ada marka. Walaupun dia satu marka sahaja, tapi what happen if you don't get the correct balance equation? Kamu akan ada masalah pada bahagian pengiraan di sini nanti. Itu dia punya impact. Kalau kamu tidak buat betul-betul yang di atas ni untuk dapatkan dia punya balance equation. Okay, so far, before we're going to proceed, is that okay for balancing equation? So, pernah terjadi kan dia dah balance equation tu betul-betul ikut step by step kan, tiba-tiba dia punya final answer tu elektron dia masih tak balance. Adakah itu salah orang tu? Pernah terjadi kan saya? Mana tahu? Pernah, dia cuai, student tu cuai. Dia balance betul. Pernah jadi. Dia balance ini betul sudah actually. Dia sudah balance betul. Tapi bila dia salin balik balance equation dia tu untuk part B, salah. Lepas tu dia ikut yang salah tu, bukan dia ikut yang betul. Itu pernah jadi. Sayanglah, kesian student tu. Memang salah habis. Padahal di atas betul sudah. Satu markah. Apa tu? Satu markah je lah dia dapat. Ya, dia dapat satu markah saja. Dia dapat dalam 2-3 markah lah. Sebab ada part yang kena cari mol kan. Yang mol tu belum lagi macam ni kan. Dia cari mol dulu kan. Sebelum lagi dia banding dengan balance equation tu. Dia belum buat lagi proportionality. Jadi dia yang mol-mol dia dapat markah lah. So macam dalam 2-3 markah lah dia dapat. Tapi selepas yang proportionality semua ni, dia tak dapat markah langsung.
Sebab dia salah sudah di atas. Sebab proportionality, nanti kita bincang, proportionality ni, again I repeat, the proportionality over here depends on your balance equation. That is very important. Okay, now, ada lagi soalan mengenai yang itu sebelum kita teruskan pada part B. Part B tadi dia minta cari apa ni? Part B, if a 5-gram sample of crude NaI produced 2.10 gram of iodine, determine purity of NaI. Dia mau cari apakah apakah nilai percentage of purity of NaI. Percentage purity adalah soalan HOTS yang agak popular. Ada soalan so far about yang tadi tu mula-mula? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, kita teruskan dengan yang B. Over here, I would like to draw your attention on the word crude. Ini maksudnya dalam sampel ni, inside this 5 grams of sample, we are not only going to have NaI, but we have something else. Kita ada impurity dalam tu. Okay? So dalam 5 gram of sample ni, dia mau tahu berapa peratus NaI sebenarnya dalam 5 gram ini. Kalau, dia cakap, kalau bila dia ambil 5 gram of sample, dia akan menghasilkan 2.10 grams of iodine. So maksudnya sekarang dia ambil sampel NaI yang crude. Okay? Kita lukis di sini secara kasar. So the crude NaI, contoh the crude NaI, kita adalah sampel sini kan. Dalam sini, bila dia react, dapat pula iodine. Dalam bentuk ni lah. Iodine sebanyak 2.0 gram dalam 5.0 grams of crude. Crude tu maksudnya sampel yang tidak pure, sampel yang ada benda asing dalam itu, ada impurity dalam tu. So dia mau tahu berapa peratus dalam sampel ini, 5 gram ni, berapa peratus sebenarnya adalah betul-betul NaI. Dan dia sudah bagi clue sudah. Kalau 2.10 grams of iodine dihasilkan. So, kita akan buat berdasarkan balance equation lah sebab dia sudah bagi tahu a sample of crude sodium iodide was analyzed by using this reaction. Dia sudah bagi itu di sini. Okay, so we're going to use the balance equation that we have got just now. And then what you need to do is kita akan buat dia punya mass of crude. Kita tulis. Ini adalah mass of crude NaI. Crude maksudnya dalam 5 gram itu, again I repeat, tidak semestinya, bukan hanya NaI yang wujud dalam sampel tu, ada benda-benda lain. Okay, benda-benda lain. And then bila dia react, okay, cuma 2.10 grams I2 sahaja yang dihasilkan. So, kita bolehlah berdasarkan dengan inilah kita punya balance equation sebab sini ada I kan. Kalau kamu tengok sekarang dia ada I dan dia hasilkan iodine. So kalau kita dapat cari bilangan mol of iodine sini, kita banding dengan berapa banyak I minus dia akan hasilkan based on the balance equation, then we should be able to find the mass of crude lah, mass of the percentage of purity lah. Now, number of mole of I minus. I minus ni secara kasar lah, number of mole dia ambil 5 gram. Okay, darab dengan 126.9 gram per mole, kita dapat bilangan mole di sini. Okay, number of mole of I2. Okay, number of mole of I2, kita ambil 2.10 grams. Yang atas ni kamu abaikan dulu. Yang mole of I minus ni abaikan dulu. Tapi yang penting kita tengok yang ini. Dia cari number of mole of I2. Yang limiting ni pun kamu abaikan dulu. Yang limiting ini abaikan dulu perkataan ini. Tidak perlu risau pasal limiting tu. Okay, abaikan dulu ini perkataan limiting. What I want you to focus now is, daripada mass of I2 dihasilkan. Ingat soalan tadi dia cakap
um, produce 2.10 grams of iodine. Okay, dia hasilkan 2.10 grams of iodine. So when we work out the number of mole of the iodine, kita ambil mass dia tu. This is the mass being produced. Okay, kita cari bilangan mol dia, berapa mol tu, kita ganti mass tu, dapatlah satu markah sana. So that's why I always say to my students, your seniors, kamu clueless sekalipun, tidak tahu sekalipun, nampak mass ni kan, nampak mass yang ini, tukarlah pergi mol, mana tahu ada markah. Dan memang yang ini sebenarnya dalam exam dia akan bagi satu markah. Okay, yang ini belum ada markah lagi nih, sebab ini sebenarnya belum ada kaitan lagi yang di atas nih, yang number of mole of I minus ni belum lagi. Tapi dia just tulis just in case ada markah ataupun tidak. Tapi yang ada markah is this one. Kita tukar mass of I2. Asal, that's why in exam saya bagi tahu my student, your seniors, dia bagi mass, kau tukarlah pergi mol. Mungkin ada markah. Dan betul, ini ada markah di sini. Dia tukar pergi mol. Mass of dia punya I2. Ingat ini adalah yang ini adalah produk dia ni. Dia sudah sebut dalam soalan, produce kan produk itu. Dapat satu markah. So, from the balance equation, this one is from the balance equation. Okay. Dari sini. 4 mol, tengok. 4 mol of I2 akan hasilkan 8 mol of I minus. From the balance equation. But the question says what? Dia cuma hasilkan berapa? Hasilkan yang ini. 2.10 grams. So kita tukar pergi mol. Dapat 0.0083 mol. 0.083 mol. Siapa? Yang ini. Sorry. Abaikan yang ini ya. Jangan dulu tengok yang ini. Saya mau kamu tengok yang mana ni? Kita tengok yang ini dulu. Dia buat dua-dua sekali ni. So ini from the balance equation. Okay, sama juga case itu. Tidak berbeza macam tadi, sama from the balance. But this time, kita tengok berapa banyak yang dihasilkan secara realitinya. Kita ada, in reality, we only have this dihasilkan of I2. Yes? So barulah kita buat darab silang lah. Kita akan darab. Okay, darab, bahagi. Okay, you darab and you bahagi. So dapatlah mol of I2. I minus, sorry. Mol of I minus over here. So when you get the mol of I minus here, kita tukarlah dia pergi mass. Okay, ini adalah mol of I minus. Tukar dia pergi mass sebab kita tahu bahawa NaI ini menghasilkan Na plus plus I minus. Okay, itu yang kita dapat di sini tuh. I minus di sana. Na plus, this one,
Kalau kita dapat 0.0166 mol di sini, maksudnya sekarang NaI ini juga adalah 0.0166 mol. Okey, setakat di sana boleh faham? Boleh, sir. Jadi dia sama ke sir? Dia punya mol tu. Sama, sebab itu NaI, NaI dia akan satu biji NaI itu bila dia terpisah, okey, dia akan hasilkan satu biji I minus, sebiji Na plus. Tapi dalam kes sekarang kita ada berapa mol of I minus? 0.0166, right? Therefore, dia adalah bilangan yang sama untuk NaI juga. Sebab tengok proportion dia punya nisbah tu. Kamu kena tengok pada nisbah dia sekarang. From here, nisbah dia sekarang adalah 1 NaI menghasilkan satu, guna pen lain lah, 1 mol NaI will make 1 mol I minus. Jadi, kalau kita ada 0.0166 mol of I minus, kita akan ada 0.0166 mol of NaI juga. So that's why kita boleh guna 0.0166 mol ini dan kita boleh darab dengan molar mass NaI di sana. Okey. Benda ini yang dia tidak nyatakan di dalam tu. Tapi ini kita kena faham bahawa benda itu melibatkan NaI kan. Dan dalam balance equation kita nampak ada I minus. I minus ini datang dia daripada NaI. Na ni pergi mana? Na ni ada dalam sistem tu. Tapi dia tidak terlibat dalam reaction. Kena ingat, Na plus, K plus, KMN of apa lagi? Inilah, kebanyakan yang inilah dua benda ni. Ini kita panggil sebagai spectator ions in redox reaction. Dia spectator saja. Dia wujud dalam tu tapi tidak terlibat sebagai dalam reaction. Dia cuma asal dia datang sekali dengan NaI itu. Pada asalnya dia sekali datang macam begini. Tapi bila sudah dilarutkan dalam air, okey, larutkan dalam air, dia jadilah Na plus aqueous tambah I minus aqueous. Cumanya yang ini tidak perlu diambil kisah sebab dia adalah spectator ions. Jadi kita cuma mau ambil yang ini saja. Ini yang terlibat dalam the reaction. Jadi kalau kita dapat tahu information mengenai I minus ni, automatically kita akan dapat tahu information mengenai NaI ni. Terutamanya mengenai bilangan mol. Berapa bilangan mol yang terlibat. So dalam sini kita ada 0.0166 mol of AI. AI lah pula, I minus. I minus. So bila kita dapat mol of I minus, kita tahulah dia adalah bersamaan dengan mol of NaI. Okay? So far? Okay, sir. Yang lain? Boleh komen? Boleh, sir.
Okay. Kita teruskan dulu sikit lagi. So when you work out the mass of NaI, so this is the mass of NaI. Tidak apa. Sekarang ini mungkin agak sedikit sukar, tapi practice makes better, guys. Kita kena buat banyak-banyak practice. So this is mass of NaI yang purely NaI. So we take 2.49 grams, divide by ini. This is the mass of crude NaI. Yang atas ini adalah mass of pure NaI. Dapatlah dia punya percentage di sana. Okay? Ada soalan? So far? Ada 10 minit lagi. No, sir. I've told you that I have given the passes for chapter 1 in Google Classroom. You can start doing those now if you want to test yourself. Buat dan kita boleh sentiasa tanya saya soalan. Minggu depan, like I said, kita akan mula move on dengan chapter 2. So dalam minggu ini, kalau ada soalan mengenai chapter 1, tanyalah. Tanya sekarang dalam minggu ini supaya kita boleh cuba aturkan dulu apa yang masih belum teratur lah, belum lagi difahami untuk chapter 1. At least masuk chapter 2 nanti kita tidak akan bawa banyak ketidakfahaman tu ke chapter 2. Sebab chapter 2 pun ada banyak benda yang baharu juga. So kita kena ready lah. Like I said, on Sunday I'm going to start to assign activities for AsynLP 1 chapter 2. Nanti saya akan bagi beberapa aktiviti tu kamu akan kena buat lah. Okay. This chapter 2 is the new thing. Yes, Firdaus? Macam mana chapter 2 tu, sir? Kamu akan nampak nantilah minggu depan. Kamu akan belajar pasal atomic structure. Ada Planck's constant, ada Rydberg constant, cari photon, cari energi, semua tu. Itu kita akan tengok nanti. So jangan dulu fikir yang chapter 2. Chapter 2 tu jangan dulu fikir. Minggu ini cuba fikir yang pasal ni sahaja dulu. Cari apa soalan yang perlu saya bantu kamu. Okay, jangan diam-diam. Okay, sir. Okay, dalam minggu ni kita selesaikan semua kerja yang ada untuk chapter 1 dan juga eksperimen. Okay, saya tidak akan lagi lanjutkan Google Meet ini sampai pukul 1 petang hari ini. Saya bagi the whole a few hours to complete all the work so that we can continue chapter 2 with ease. Okay. Ada soalan boleh komen di ruangan comment section. Kalau tidak ada soalan, kita akan tamatkan dulu our Google Meet session for this morning. For today, that's all. Dalam 2 soalan pun dekat 2 jam kita bincang. But that's okay because 2 soalan ini yang paling banyak di-request. Sir, ada berita dari KKM kah apa pihak metrik? Saya dah kata. Kami pun belum tahu lagi, Firdaus. We are still waiting. We are waiting for all developments. Okay, whether you would be coming to Metric in October, we don't know. Kalau confirm balik tu, kan saya takut harga tiket pandai naik pula. Yes, so I'm not really sure about that one because it's like beyond my control. We're just gonna wait for kita punya Menteri Pendidikan pun belum ada lagi. So we don't know. The things is so unpredictable right now. Okay, if that's the case, guys,
That's all for our Google Meet sessions. I'm gonna try my best to upload all of the videos. Ada video yang minggu lepas pun ada juga walaupun ada gangguan kan. I'm gonna try to upload all of them within this week for chapter 1. And then, like I said, Sunday kita akan sudah mula assign chapter 2 punya AsynLP. Dan malam ini saya akan bagi tahu apakah soalan-soalan, tapi berapa banyak pembahagian soalan untuk diagnostic test. For sure, akan merangkumi semua, sampailah stoichiometry and so on. So, kamu boleh prepare lah. Okay? So, thank you very much, everyone, for your attention. I know it's quite heavy today. Sampai saya pun terpaksa berbahasa Melayu sudah explain dengan kamu ni. Because I know this is sangat-sangat tricky for student. Tapi kalau kamu ikut video yang saya ajar tu, it should be okay lah, at least for the basic. Tapi untuk yang higher order, macam soalan nombor 7 dan soalan nombor 8 ni tadi, especially nombor 7 lah. So that's why I think saya terpaksa lah guna bahasa Melayu untuk explain kepada kamu semua. Tapi janganlah hukum saya nanti bila ada borang penilaian begitu pensyarah ini mengajarkan dalam bahasa Inggeris sepenuhnya. Ramailah pergi rating rendah. Mentang-mentang saya mau bantu kamu kan, kamu hukum pula saya. Jangan macam begitulah. It needs to be give and take, okay? I can teach you fully in English, but then again, I don't think it would be helpful for some of you, especially for those questions that requires a lot of thinking, okay? The reason why I explained in Malay just now because I want to reduce the amount of load di kepala kamu. Kalau saya cakap bahasa Inggeris lagi, kamu terpaksa fikir lagi, kesian lah kan. So saya cuba cari dia punya balance. Okay, thank you so much guys. Ada 4 minit lagi sebelum 10:30, tapi it's okay, we can end it right there. So that's all for our Google Meet session for today. Please continue with your work and I will continue to monitor your Google Classroom. Thank you, everyone. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.